विष्णुपुर स्थित कृष्णगंज में आवारा कुत्ते को खाना खिलाने और पिटाई का विरोध करने पर एक निर्दोष वृद्ध की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुधीन पाल के रूप में हुई है। हर रात वह आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था और बीमार कुत्तों का इलाज करता था। यह मानवीय कार्य दो पड़ोसी भाइयों सैलेन पाल और तोतन पाल को हमेशा नापसंद था। कथित तौर पर मंगलवार रात जब सुधीन बाबू कुत्तों को खाना खिलाने गए तो आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और कुत्तों की पिटाई कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने सुधीन बाबू पर हमला कर दिया। सड़क के किनारे पड़ी एक ईंट उसकी छाती में लग गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें विष्णुपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित। इस घटना से कृष्णगंज में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। इस दुखद घटना से यह प्रश्न उठता है, क्या करुणा का मूल्य किसी के जीवन की कीमत पर आंका जाना चाहिए? क्या जानवरों के प्रति प्रेम आज इंसानों के बीच नफरत का कारण बन गया है? क्या समाज का यह अमानवीय चेहरा हमारा भविष्य है? আমরা প্রতিদিনই রাত্রেবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর বেশ কিছু কুকুর আছে আমাদের পথ কুকুর, সেই কুকুরগুলোকে আমরা খাবার দাবার ব্যবস্থা করি। রোগ জ্বালা হলে তাদের সারানোর ব্যবস্থা করি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। তো এরকম পরিস্থিতিতে আমার দাদা এবং আমি রাত্রেবেলাতে খাবার দেওয়ার সময় ওদের অসুবিধা হয়, কুকুরগুলোকে মারতে থাকে। কুকুরগুলো মারার জন্য জিজ্ঞাসা করলে অযৌক্তিক এবং কটু কথায় গালিগালাজ করতে থাকে। তারপরে হঠাৎ আমাদের উপর চড়াও হয়ে যায়, আমাকে হাতে মেরে রাত্রি 12টার সময় হাতে মেরেছে। তারপরে দাদা খাবার দিতে আসার সময় তো ইট এবং ঘুষিতে এমন মেরেছে যে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার পথে সংজ্ঞাহীন ভাবে মারা গেল সুদিন পাল। আর যিনি মেরেছেন মাঝে মাঝে এ করতেন, পাড়াতে প্রচুর অশান্তি করে, কোনো পূজা আজা করা যায় না, দুর্গা পূজা কালী পূজা সবাই পাড়ার চুপচাপ হয়ে গেছে, নির্বিকার হয়ে গেছে এদেরকে না পারার জন্য। যে মেরেছে ওর নাম শৈলেন পাল, তোতন পাল। আমার দাদা কমার্শিয়াল ভেহিকেলের কাজ করতেন 50 পাল। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।